permission. Andun sa girl yung permission. Like, siguro nagchat-chat yun silang dalawa. Kasi parang, kaya nga nagsabi, parang nadulas yung babae, sabi ng babae na parang, nagchat kasi si ano sa akin, tapos tinatanong niya kung babagsakan ko ba si Talia, ganon. Eh, doon siya na booking. Booking ba? So, ayun. Nalaman pa na. Nasa kanya pa number. Hi, Devil. Thank you, Devil. O siya, matulog na. Okay, me. Thank you, Mia. Love you. Hi, Sloopy. Thank you, Mia. Hi, King. 29. Hi, Pickle. Hello? Hi, Meow. Meow. Hi, question mo. You're gay. Hi, Grayson. Morning times. Morning, everyone. You're gay. Hello. Thank you for the loyalty. My boyfriend. Thank you for the loyalty. Hi, AJ. Thank you. May kamo the ice. Wala na kami di ice. Ubos na amon ice. Jandare. Muchas gracias ako niya. Bangkit, nabasa ox. Bako, ay ko na lang sa'yo. Gamit ko ta ang padala. Dili din makyo. Magutod lang ba? Bako po, so dito mo po. Puli ka din. Ano yung may? Ay, dyan nga. Hi, German boy. Yuga. Yuga. May pagkakadulo. Yeah, bakit? Primo, hello. Hi, Alex. Biglo. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you... Kazura! Hi, Kai. Ano yun, bebe? What? Wala lang.